ka an lajɛ nin wagati in na an kun ye tagama kɛ ka taa Keɲeba mara la. Keɲeba ni a kulubaw, Keɲeba mun ni Mali économie sigilen don a kan, Keɲeba mun ni sanu bɛ bɔ Keɲeba maa yɛrɛ t'a da dɔn. O Keɲeba an taara yen, an taara village 3 la. Mais épisode don an ye village yɔrɔw kɛ a bɛ n'olu vidéo ye. Mais ni vidéo la an ye village 3 kɛ, a village fɔlɔ ye Fadugu ye, an bɔra Fadugu ka taa Madinɛni ka bɔ yen ka taa Musala. Fadugukaw kumara, wallahi ji cira anw yɛrɛ ɲɛ kan. Fadugukaw bitigɔl mɔgɔw ye olu minnu na u ka dugu déplacer ka taa u sigi kɛnɛ jalan kan. Ji t'u bolo, courant t'u bolo, kɛnɛya yɔrɔ t'u bolo. Ɔkɔliso ko ye problème ye, sira ko ye problème ye. Ni ɔkɔliso minnu bɛ ka fɔ k'olu fana jɔra n'aw y'a ye Karatabuguni, c'est-à-dire jiw yɛrɛ bɛ don a yɔrɔw fɛ, c'est-à-dire mɔgɔ yɛrɛ tɛ nin yira k'a fɔ ko nin sanu bɛ ka bɔ yɔrɔ min na k'i ye nin baara kɛ a yɔrɔ la. An bɛ wuli jamana ɲɛmɔgɔw kan ka dɔ kɛ c'est vrai, mais fɛn minnu bɛ bɔ mɔgɔw ka dugukolow fana jukɔrɔ normalement sariyaw fana la dɛmɛ kan ka don a yɔrɔ dugumɔgɔw ye fo ka kɛ a se yɔrɔ la. Musalakaw tɔɲɔ b'u kan, sirako b'u la. Madinɛni mɔgɔw kumara, sɛgɛn b'olu kan, sirako b'u la. Fɛn min ye Fadugu yɛrɛ ye, bitigɔlu yɛrɛ dagalen don Fadugu de. Aw bɛ sanu bɔ Fadugu yɛrɛ, u ye Fadugu mun na déplacer ka t'u bila fan wɛrɛ fɛ. O Fadugukaw kumara an ye. Fadugu dugutigi kumara, dugutigi ka kɛrɛfɛmɔgɔw kumara, a jeunesse ɲɛmɔgɔw kumara, musow kumara, ala sɔmɔnɔw yɛrɛ fɛnɛ kumara. Ninnu bɛɛ bɛ ka kuma de, bitigɔlu mɔgɔw ye tɔɲɔ mun da Fadugu dugutigiw ni a jeunesse ni a mɔgɔw kan. Nin ye kabako ye. Mais n'i y'a ye u taara fɔ fan bɛɛ k'u ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ o mɔgɔ ninnu ɲɛna. Mais an bɛna Fadugukaw ka vidéo k'a la, a b'a lajɛ u ye kuma minnu fɔ a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Est-ce que ni Fadugukaw ka kuma yɛrɛ kɔfɛ aw ma se ka fɛn ɲa Fadugukaw ye? Est-ce que aw kan ka boli yɔrɔ wɛrɛ pɛrɛmu yɛrɛ nɔfɛ ko k'o di aw ma? Est-ce que bitigɔlu mɔgɔw kan k'a fɔ ko ka minɛn ko to pɛrɛmu yɛrɛ ko k'o d'olu ma? Parce que u m'o condition rempli. Aw baselen don Fadugu mun yɛrɛ fɛnɛ la, Fadugukaw fɛn bɛɛ ko b'u la. N y'a fɔ a ye cogoya min na. A ma bɔ ne da dɛ. An ka jɛ an ka nin vidéo in an ka lajɛ, an ka partager pour que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a ye cogo min na. Parce que an y'a ye jamana caman na contrat bɛ renégocier, c'est-à-dire société minnu bɛ yen nɔ n'u nana ka na baara kɛ jamanaw kɔnɔ, surtout ninnu ye multinationaux de ye. Mais u ye mun kɛ Fadugukaw la ani Musalakaw ani Madinɛni, an ka jɛ an ka lajɛ. An balimaw an bɛ aw fo halisa dan tɛ foli min na. An y'a fɔ a ye cogoya min na an bɛ munumunu na. Fɛn min ye Mali yɛrɛ sanu ye ka se k'a bɔ yɔrɔ k'o dɔn ani k'a taa yɔrɔ ka se k'o dɔn. O hukumu kɔnɔna la an ye kuma caman mɛn, an wulila an nana ta Sunkɔrɔ, an nana sisan Fadugu kura. Donc an filɛ dugu min kɔnɔ yan tan, ni dugu yɛrɛ fɛnɛ déplacera de k'a sababu kɛ sanuko ye, k'u lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka n'u bila yɔrɔ wɛrɛw la, k'a sababu kɛ ko sanu yɛrɛ ko de ka ca Keɲeba yɛrɛ mara kɔnɔ yan. Mais sanu min ka ca yan, est-ce que Maliens de bɛ ka sanu bénéficier wa ou bien jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ka sanu yɛrɛ fɛnɛ bénéficier? Dugutigi bɛ yan, dugudenw bɛ yan, an bɛna kanu ɲininka. An ye jamana caman ye ni Ala ye aw garisigɛ kɛ sanu ye, ni Ala ye aw garisigɛ kɛ pétrole ye, o pétrole ni o sanu k'o to aw ka dugu kɔnɔ, aw man ka kɔngɔ, aw man ka miiri, aw ka avenir o kan ka se ka dilan. Yalima o cas o kɛlen don yan wa Fadugu ou bien o ma kɛ yan Fadugu? An bɛna ɲininkali, an bɛna o tɛngun dugutigi ani dugudenw na. Tɔɔrɔ m'u kan u ka dugu kɔnɔ yan, gɛlɛya m'u kan u ka dugu kɔnɔ yan nɔ, u ka se ka o fɔ yaasa an ka jamana faamaw olu ka bɔ o kalama, ni u ni dɛmɛ min ka kan u ka se ka o dɛmɛ, u ka se ka o sɔrɔ. Donc yan kɔni ni Keɲeba cɛ a bɛ taa kilomɛtiri caman na, voilà kilomɛtiri 45 ka bɔ yan ka taa Keɲeba yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la. Donc ni Ala sɔnna an bɛna ɲininkaliw tɛngun dugutigiw la sisan, a bɛ jɛ an bɛ o lajɛ. Ne tɔgɔ Mamadu Sangare, ne la dugutigi de représentant ninnu de. Ayi n kɔrɔkɛ de don mais ne de b'a n'o la yan. Ɲininkali a diyara n ye. Aw bɛ nana fɔlɔ ne kɔni tɛ ni balu ye, ne kɔni tɛ ni bɛ gouvernement ye. An bɛ yɔrɔ min yan, projet min bɛ yan n'a man gɛlɛya lase a ma, a ma nɔgɔya lase a ma fɔlɔ. Bon fɔlɔ olu nana an y'an ka foro le bɔ ka k'u bɛɛ k'i ye, u sagira k'an wuli n'o la. Bon an wulila n'o la, u bɛ sɔn k'u ka ekɔlisow la, o y'a sɔrɔ ekɔliso min bɛ loni o y'o de remplacer.
na bora école su kilingo ma fenda ma fuyende o yanga julle sara école su ko men bi école a remplacer parce que ni mo wulla ala fe men bi fira a remplacer ko di o ma ke ka fira ka ende ko di donc abo to ko la bitugol fana nani 600 projet men biya mais sanu boy ngono am man na pa yala polo parce que folo ni ana demjani formé ou be taka formé ou bula ni kan ki tabe mo ko bere bula o no be mo ko bere takana ko bula no la anna mo ko tata toujours am an kam ko tata ni anye gerew la wuli abaju bay noy e ina na kam ko soro dugu kono am ko tata ya do o gelata de ya don ko ni ma hera si o ma de ande ko ni be mello bitugol nani 600 amana fa bayal ko de ni gelate do hala du ko ku folo a seneke yoro du ko yo te gana ambe sigini an tempo ambe be sigini sokono te seneke yoro te o ko be yoro do sene yoro la ben kadima o mala be donc am du ko la mo ci sen la ambe be sigini ke bulla isinga seneke yoro te bo ya na sigini yoro men fana o rambe manande du ko luka wolu ko sibira kile kan to soro donc ango de be gelale ko meya dante gele amena d'accord wala ke mu alsugal sebo comme ndek linte abe micro di premier conseil hanama hana be do la wa bon folo yaro ni mako déplacer samme nyanda ke lo adoni ko to mais adam na sijante hali mal boro kile ngana te dugo ko na ali yere ma dema la manke bon donc ni o 600 no boya 600 ma fo manchila barde mais ko ni sila anya sila bara manan tinti ba fulante ko no yo bara ngo nko ni boro bara kalama parce que ni mo ka menke nya ta kafo o kera we sila bara ka bom manandi kata ka tinti ba ka do bara ka bo no hana kata ka musala awer ay ko dronde sila ba ulani ko dron wala pour yere le mobile hala nanti mangante were le mobile bi chundi ga kono kayele ane mangante wo kala be bo ka ke grewe ba ala benta sila nya don ne de mal wala kamate wala ke mu asoko bon école fi même pendant l'autre classe woro aya sur classe woro bam compadu o yoro a remplacer ni avocat ka andema école sukula école sukula comme nyama même fo o ya andema wala de mais ma mera mula kono wala dun kam asoko sabo ne to fil fen kamara kabu fadugu kura dole na fa fuitano na fa hala kilin amma solala ikana sulu na sulu ikole recensement école sou nirel ga o boko tege fadugu korola nirel ko o le kul sulo le kul sufla imbe yole ara place nindi doko to su nirel ko lo awori bota fanne lukunde dinu fule nirel ga bara ke fanamene ka kolon si ka satokala imo bara ole remplacer flotte bitugoli moko kilinte seka ila kunya fono daga bande degu membenga ibulu yirel kala hali namoko basulu ni takre sisa ha ibe moko kulu kena mate namoko ba furelu uku bula yame kila boye fe kana ibula yorobe atabanya fola de dinu bendo lu segene foka sege felete kana bo no kana sigi fata kaya hali iri lo di animante bulia bo mba fe munga ke kandema ni mo men ke sendema o kandema non dembe de gunde taka yoro tembulu na yoro tembulu furute ya dembe bebe sigine furute bulu nimbe taka chike ne me feledi nga furu ya rechanger ambi na mana wori soro de guntoti wala de koni ndaka men soro kuma la folo o moleti comme président bia neto nyama sidibe ne dugti ga conseil fadugu ewa nin konte bache ne be folo au de folo folima ni kabo faba la kana foyano
kana an ɲininka hamina ko la ne b'o foli k'aw ye ni dante foli min na an ni bitugolu min sigilen bɛ yan an bɛ min dɔn o de ye bitugolu ye min b'a ni kuba ni minnu tɛ o ye bitugolu ye an ni bitugolu in tiɲɛ na an bɛ yɔrɔ min bɛ yen a ko nɛgɛbɔlen don an na sabula diɲɛnatigɛ n'i ka hɛrɛ t'a la a bɛ komi i n'a fɔ i tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ min bɛ k'a fɔ tiɲɛ de dɔn yanni ne bɔra n taara duguru yɛrɛ la n'u ye ɲininka n tɛ farinya k'a fɔ n bɛ bɔ Fadugu n kunko de bɛ gɛlɛya hali o yɛrɛ ko korona wirisi yɛrɛ anw fɛ yan Kalɔnfin a ma ye yan an kɛrɛfɛ dugu n'i taara pour que ka min ji sɔrɔ n'i ko i bɛ bɔ Fadugu ko banabagatɔ filɛ nin ye e tɛ min ji sɔrɔ u ko korona wirisi b'an fɛ yan bitugolu de ko tɛ u ye dɔ kɛ u ye min kɛ an b'o fɔ u ma min kɛ an t'o fɔ dɛ mais bitugolu bɛ k'o fɔ dɛ bitugolu ye min kɛ a b'o fɔ ka tɛmɛ a ma min kɛ a b'o fana fɔ n bɛ misaliya kelen di ekɔliso ko la u ye ekɔliso minnu jɔ yan o y'a sɔrɔ an bolo yan o y'a sɔrɔ ekɔliso b'an bolo yan dɛ u ye dɔ fara a kan u ye min fara a kan u ye dan sago ko olu y'a jɔ ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ misigara jarati u m'a bila a kɔnɔ wa yelen t'a kɔnɔ fana n'i donna fo n'i jɔlen bɛ to dɛ foyi tɛ yen i b'i miiri fɛn fɛn ma o t'a kɔnɔ n'a bɔra sɛbɛnnikɛyɔrɔ la a to foyi tɛ yen mais u ye liburu dɔ di ne yɛrɛ ma k'olu ye minɛn bɛɛ k'a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne b'aw fɔ ni dan tɛ fɔli min na n'aw tɛ an ka kumakan in a tɛ se ka lase a seyɔrɔ la ne b'o foli k'aw ye dɔgɔtɔrɔso u y'a sɔrɔ an bolo yan société dɔ bɛ yen ko Africa Liwa o de ye nari ni dɛmɛ in dɔ ye mais an yɛrɛw de ye a baara an y'a tila de olu ye dɔ kɛ an yɛrɛ ye dɔ kɛ olu ye tolisɔn ani nɛgɛsɔn ani simansɔn olu y'o bɔ mais a gabakuru n'a cɛncɛn ni a baara tɔmisɛnninw dugumɔgɔw de y'a kɛ u y'o fana jɔ u ye dɔ fara a kan kɛ mais o ma fɛn sɔrɔ yan k'a fɔ k'olu ma fɛn sɔrɔ u ye min kɛ o ye ekɔliso in kɛlen ye n b'a dɔn ko a tɔgɔ seconde cycle o kɛ nin t'an fɛ dɛ olu de y'a jɔ olu yɛrɛ bɛ ka min k'anw na yan o yɛrɛ de y'a to baatɔ bɛɛ parce que n'i y'a mɛn dugu yɛrɛ ka di denmisɛnninw de bɛ hɛrɛ la ni denmisɛnninw tɛ hɛrɛ la dugu yɛrɛ bɛ a bɛ yiriwa cogo di mais an tulo b'a la u bɛ k'a fɔ k'u ye Fadugu denmisɛnninw bɛɛ ta an ka denmisɛnninw aw yɛrɛ y'a sɔrɔ u yɛrɛkɛla dɔɔnin wa sinon ye ko tun bɛ fɔ ko ban hali kɔsanne u y'an ka denmisɛnnin dɔw bila u m'a min u ye u m'a bɔ u ye olu bɛɛ yan minnu b'u bolo baara la ani minnu sigilen de ka ca o mana wele u b'a fɔ k'u ye sigida mɔgɔw de ta baara la fɔlɔ tiɲɛ tɛ u mana fɛn fɛn kɛ u b'a fɔ k'u ye nin kɛ tiɲɛ t'a foyi la an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i ɲɛ bɛ dugu in na dɛ wa Fadugu sigiyɔrɔ de fɛlɛ wa hali n'i bɔra kɔfɛ ɲɛgɛnɛkɛyɔrɔ t'i bolo ɲɛgɛnɛkɛyɔrɔ t'i bolo ni min ma da la an bɛ wuli an bɛ taga dan yira minnu b'a kɔfɛ yɔrɔtigiw bɛ na ko yan t'aw ta ye an bɛ fɔrɔ minnu na u y'olu fana minɛ u y'o minɛ sisan fo ni an ye ba de tigɛ sa dɛ walima an ka wuli ka taga fan wɛrɛ fɛ an bɛ ka balo jura min fana na o ye jura in fana datugu n'i tagara Damansen u mana bɔ i kan ye u bɛ taga ye datugu a yɔrɔ dɔ fɛlɛ yan dɛ an kɔrɔ yan n'an ma d'a la n bɛ taga yira o la fana u y'o datugu o k'a ma k'a n'u bɛɛ n'a kan ne tiɲɛ tɛ u y'a kɛ da n'u ma bɛɛ a kan parce que se b'u ye u y'a kɛ da n'u ma bɛɛ a kan dɛ hali bi o ka mɔgɔw dɔw bɔra a k'u bɛ na sow lajɛ ko ni min bɛnnen don ou bien ni sirabaw ko dugu kɔnɔ sirabaw y'olu dilan hali a bɛ ka siraba min k'u fɔ a ma sɔrɔla kɛlɛ de nɔfɛ u m'a kɛ lilayi wala tuli dɛ a kɛra mankan de sababu la wa kuma kɛra kelen tɛ fila tɛ saba tɛ u k'olu t'a kɛ
mangane wula o soro kasila indila sino ma ke ala kama de utella hiru latime anga su bora yoro muna ali sisa anu bena suta mobile kola o kobe o manyana bo ni akuma fo ambake fan flerom kabina ma wuli du korola min ko yere manna uba fo ubadia utake bidugol keni aywa an keni ni here ba kono abe soro medu mo keni o madon aywa isera berebele ba yere ma ambe bo kofede ambe ta du were la ambe ta dairi megini ye ali jiza anga foro andara mbanani andara foro ngini ye uye minu yoro munu ere sanje umase ma ko mo te maela kosa ni na uye tracteur do dama kanga dugu ka hake do de don ango o nyini ngali kula ko o seben ko dum betoko di parce mo te ni nyoko fendi mo ma ima seben daka o nyini ngali korula uko ani o seben manga anga commandant ere ya fode ala sigile me amafo mo ko sega million fendi mo ma tokodi ke eno seben manga yala obesera ngono wa akuma dare fan fleur me wili bagatala na utede sebe ani moye wafla wasaba fendi me figa kwa facture do sebe gadia o fo million iriga fe e ko ma ko 70 kola tiena obonya na hakilima ango ni mbe ala bolo ala ni mo nyuma na nkera togomu mogo mun bi deme kelela no folo keri senta bagaye yala kisili fo ala de ali bi uboraya ku nana so de la je ni de fo be minuna anguma de fo be so nuna do ga tolu be ka bo jibe ka bo dugumala la ka do sono ko olube na so la je so ken be yawo ko kanigo be yawo kata kanigo la je wa do ka sobe ni sana na dodo fo yere be wule ka gaba kuru ni ka dasira la ya saje ga teme krefe tino ji ni nairo la o jibe ka do ka ro yere angeni ambe ala bolo de aywa mimbe ne bolo anga demzenu folo ni taga bo olu yere de bolo parce que ni a me dugu demzenu de don mokoroba mana dese tese ka foyi katu oni demzenu te barala dugu yere be yiri wa togodi uyanga demzenu bla ute barala o ma miwe o ma boye wolu bla katlaga mogoru blolu nola ko do ye keleke ka soro tiete ko ni ye keleke minu kono ki be genga boye tiete umo fla kelela kango no yeno directeur fla kelende gena kelembe halsini anga mo do ye dala manganga ten toro mazenyo ma de yolu gen yala o kobe togodi o kene o esere adewa ne be nyini ngali kola yesere ya bori doga itika bori doga o kuma sere ya keni dokera sanfele ne to da fajara fadugo gelam banka anga dem senun te kata anga furo no ya muso yi anga furo ka sinya fla kadna faka tala kan kwata kanyata kaunta tala adun shielendo ni shien tiri no be male kono no be bama no te bama wodedo bo bidigoli nana do me fanala anana soro be dole che gorba kuna bidigoli nana ako che gorba kan sokoma utuma be jola kuna utlala kana ko che gorba ka shien ngoka mun shien anya wala anya te kula atlote kula mo mi sibeta fo sanke mela ngai to adon ngana keta adon nyawa ngai neta dinye de ay jonga dengo wele kana unana kana ko chokorba ka chien ka bulo black ka chien ka black police se bala uchi afula de nana nenu gansana nyokana nye chokorba den wele anana ngoba ye bara minge bara nyuma dere konse ube a den to ube a au kana dugu chien
mɔgɔ si t'a kalama n ko ye nin min kɛ nin n ko nin tɛ ko ɲuman ye dɛ n ko ne nin ka musoya ne kɔni bɛ kuma o kan bɛ kuma o kan n ko awɔ aw ye min kɛ a tɛ sariya kɔnɔ donc yen kama an degulen don taga yɔrɔ t'an bolo n'a yɔrɔ t'an bolo ɲɛta na pɔnpu tiɲɛlen na aw mobili lɔle pɔnpu da la ni jiko kuma fɔra k'u bɛ n'a kɛ a tɛ kɛla dɛ n'u ye fɛn min tiɲɛ ya k'a bɛ kɛla a tɛ kɛla o de ala sago sago ne kɔni bɛ kuma min fɔ aw ɲɛna degun min b'an kan fo degun bɛ musow kan musow yɛrɛ tɔgɔ tɛ kuma la tuguni i y'a faamu wa u tɛ musow lamɛn la ne kɔni bɛ kuma min fɔ aw ɲɛna degun min b'an kan fo b'an kan n ma ye n ko k'aw pereselen don kuma ma degun b'an kan dɛ fɛn bɛɛ fɔla aw ye muso tɛ lamɛn la tuguni den tɛ lamɛn la tuguni mɔgɔ si tɛ lamɛn la ko sɛ t'i ban dugukolo taga ma o fɔra bɛɛ y'o mɛn ni sɛ t'i ban dugukolo taga ma an bɛ sigilen cogo min na aw nalen min filɛ nin hali n'aw tun nana sɔrɔ ne tɛ jira aw ma parce que aw ɲɛ bɛ pɔnpu tiɲɛlen na gɛlɛya min b'an kan hali sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen bi ka taga yɔrɔ la dɔw la foro t'a la dɔw taama ta n'a bɛ kelen n'a tɛ kelen bɛɛ b'o kalama ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne foro ka n'a da fɔ ɲɛna ka tila ka na sigi k'u t'a la u t'a la an n'u kɔ taara ɲa taara hali a tɛ mitiri tan bɔ o mana kɛ janfa min ye donc bitigoli ka janfa don o de ala sago sago degun b'an kan dɛ aw nali bi diyara sini diyara n ye n'aw bɛ se min kɛ a y'o kɛ n'aw t'o kɛ la awa degun b'an kan a tora y'an kan a ye dugu yara mɔgɔ tɛ dugu kɔnɔ bɛ ala ni gɛlɛya fɛ an bɛ taga sinagali le ka taga baara kɛ ka na dumuni kɛ n'o tɛ an tɛ dumuni kɛ dɛ kɛɲɛbaa le don n'an tagara yen taga cogo t'an na dɛ anw kɔni sɛ tɛ ba dugu taga ma i ye min fɔ o de an ɲɛ o de ala sago sago sira ko o t'an bolo n'u ye dɔɔnin kɛ sira kan ji bɛ n'a la o kan o kuma o tɛ se ka fɔ o tɛ se ka fɔ dɛ degun a bɛɛ se ka ɲɛfɔ hɛrɛ yɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ kɛnɛya ko n'an ma wari bɔ an tɛ kɛnɛya dɛ kɔnɔwirisi donna an kan yan a ma don mɔgɔ wɛrɛ kan a donna yan de kan i y'a mɛn baarakɛla mana taga baarakɛyɔrɔ la ko kɔnɔwirisi b'o la u bɔ la segin mɔgɔ wɛrɛ dun bɛ na kɔnɔwirisi tɛ o la olu bɛ to bamakɔ ka na don k'a kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'o la o kɔnɔwirisi tɛ yɔrɔ kelen wa ko a yɛrɛ fadugu ye a tɛ fadugu ye anw ɲugudumuna ninnu kɔnɔwirisi se ka y'anw bara o de ala sago sago ne ye fɛn min lo degun de b'an kan o de ala sago sago ayiwa ani ce ani baraya aw ka nali la aw ka nali diyara ne o ka degun fɔlɔfɔlɔ min b'an kan siniɲɛsigi ye yiri de u y'an ka yiriforow recenser tilema in na ka wari da hakɛ fɔ ka tila tuguni kɔsa na ka n'i jɔ ko olu t'a la olu tɛ sara anw y'an ka yiriforow bila tasuma nana k'a bɛɛ jeni foyi man sara an ye o degun fɔlɔ o degun bitigolu y'o s'a ma bitigolu kɔni yan a tiɲɛna anw nimisalen bɛ bitigolu ka nali la tiɲɛ ka fisa bitigolu bi ni bitigolu yɛrɛ tagara bi o de ka di ne parce que nafa t'a la an ka dama si o ka d'an ye u ka taa an kɛrɛfɛ yan ala sago o sago ne tɔgɔ haruna kulubali bon n fana bɛ kan ka kuma nin mɛn ko ɲɛmɔgɔw ye minɛ parce que ne yɛrɛ min filɛ ne yɛrɛ tun bɛ projet na ne ye san 7 kɛ yen san 7 i bɛ société kɔnɔ hali papier ni kunkurunin i ma se k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye an ye contrat kuma fɔ ko ni min bɛ baara kɛ i ka baara kɛ n'i tɛ baara kɛ i ka bɔ ka dɔ k'i yɛrɛ ye ko i tɛna contrat sɔrɔ donc sara fana i bɛ tilen tuma dɔ 14 heures de temps n b'o kɛ baara la 19 18 kalo la depuis 6 heures du matin n'an bɛ bɔ fo 20 heures ni n bɛ don n ka du kɔnɔ 19 18 ko contrat kuma fɔ ko ni min bɛ baara kɛ i ka baara kɛ n'i tɛ baara kɛ i k'a to yen ko contrat papier foyi man di an ma foyi tɛ yen foyi k'i tɛgɛ k'o to i n'a fɔ ko n'i ye dumuni kɛ k'i tɛgɛ ko ne yɛrɛ ne ye société in bila n yɛrɛ ye ayi mun nana ni bitigo le yan nɔ awɔ mana ko to baara ne ye san 3 kɛ fo san 4 bɛ yen awɔ bon ne ye Musa Jakite ne ye Fadugu président de la jeunesse ye ok n bɛ lajɛbaga bɛɛ fo o question na bon pour le moment an kɛ ni fɛ yan Fadugu bi vraiment gɛlɛya b'anw kan an ni société min bɛ yan nɔ n'o ye bitigoli ye gɛlɛya bɛ yen yɛrɛ fo k'a fɔ k'a bɛ yen sabula wagatiw tɛmɛna yan nɔ y'an yɛrɛ tali tɛ kɛ la pour le moment yɛrɛ mɔgɔw bɛ t'u débrouiller jɔrɔw de la an jigi ye mine kelen min ye n'o ye bitigoli in ye u nana k'an ka fɛnw bɛɛ minɛ an na yan kaburudenw déplacera kaburudenw déplacera yan k'an ka suw wɔgɔbɛ k'u labɔ ka t'u bila fara sanfɛ olu kɛra yan nɔ ka tila ka an ka so min b'an bolo k'olu bɔ yen an ka sɛnɛkɛyɔrɔw k'olu bɛɛ minɛ bon sanu kama bon n'a fɔra denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw jigi ye mine kelen min ye cɛkɔrɔbaw jigi ye anw jeunes de ye an ka baara kɛ k'an faw balo k'an baw balo mais o mini kɔnɔna na anw tɛ ka lafiya sɔrɔ ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye yan ne ni n ka denmisɛnnin caman bɛ yan anw gɛnna o sababuya la k'anw gɛn ko parce que k'an y'an ka hakɛ ɲini dugu filɛ bi na dugu jɔlen don mais mɔgɔ t'a kɔnɔ an wulila k'o hakɛ de ɲini k'a yir'u la vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ u ye da in tugun banako de kama ko covid an dun y'a jateminɛ yan lamini bɛɛ la mini ka ca mais bitigoli kelen de kɛlen don ka da tugun
o min be no an yo de fu ɲɛna an k'u ma ka daw yɛlɛ pour que vraiment dugu bɛ se ka va-et-vient bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ cogo min na an ka sow ka se ka fa so jɔjɔlen bɛ yan bɛɛ datugulen don luwanse tɛ yen mɔgɔ t'a kɔnɔ ni anw yɛrɛ dugudenw tɛ yan an y'o laɲini min k'u fɛ u ma jaabi ka ɲɛ an wulila ka taa an ka nisɔngoya yira ka sira tigɛ mais yala an ka sira tigɛ an ye lettres ci u ma ka kunnafoni k'u la kunnafoniya situation na mu ma jaabi o si la an taara an ka nisɔngoya yira o kɔfɛ u y'anw gɛn ko parce que anw yera dugu ka grève la an bɛ baara la yen ne yɛrɛ tun bɛ baara kɛ environnement na depuis 2015 ne bɛ baara la yen o mɔgɔ ka dɔgɔ mini kɔnɔ min bɛ ne ɲɛ baara in kɔnɔ yen nɔ kɔrɔya la mais u y'anw na jɔ o manana ko de la ko parce que anw yɛrɛ anw gɛnna janvier 2021 voilà man ka kɛ foyi sɔrɔ u ye min diya an ka droit la n ka sara ala man ka sara yɛrɛ complet sɔrɔ a biletɔnw bɛ yen man ka sara yɛrɛ complet sɔrɔ ko de ye ne ka droit ye de 2015 à 2021 o droit de kɛra ne ka sara kalo kelen sara ye ko n yɛrɛ dugu mɔgɔw ka grève la ne k'u ma ko mais an yɛrɛ tɛ dugudenw de ya i ka dukɔnɔ kɛlɛ e tɛ se ka ye o kɛlɛ la cogo di mais u ye se yira anw na ko se tɛ anw ye dabali t'anw ye an ɲɛ ma kasi yɔrɔ bɛɛ an yɛrɛ video caman kɛ mais foyi man bɔ a la u y'an gɛn ka an ka droit kɛ an ka sara kalo kelen sara ye foyi man k'anw ye yan nɔ bitigɔli mana fɔ k'u ye fɛn fɛn k'anw ye yan nɔ o ye nkalon de ye u ye fɛn fɛn k'anw ye yan n'u ye maison de jeunes u mana wuli ko maison de jeunes jɔra ekɔlisow jɔra o ye normal ye o Fadugu ekɔliso tun bɛ yen o Fadugu ekɔliso de remplacera yan t'a la u ye so fana mun jɔ yan nɔ san bɛ don tɔliw fɛ kogow fɛ jiw bɛ don sinon o ye kuma de ye u ma foyi k'an ye yan tɔɔrɔ kɔ an yɛrɛ bɛ yan bi an nimisalen de don parce que bitiko la an bolo k'a bɛ kɛ mini min ye o tɛ kɛɲɛba lamini bɛɛ la yan nɔ mini bɛɛ ka fisa ni bitikoli ye parce que yɔrɔ tɔw la olu bɛ dɛmɛ k'u ka dugudenw na ni gɛlɛya bɛ dugudenw kan u b'u ma kasi projet b'u dɛmɛ mais yan ta ye au contraire de ye i b'i kasi ka kasi pour i ka fɛn sɔrɔ fo n'i ye kɛlɛ kɛ parce que u y'an dege kɛlɛ de la o an ye fɛn caman sɔrɔ u fɛ yan kɛlɛ de la c'est pour ça n'an ye demande k'u la n'u ma sɔn an b'a kɛ ni kɛlɛ de parce que ni mɔgɔ dege mɛn na a bɛ taa n'o sira de ye o bon ne ye min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye vraiment u k'a lajɛ parce que nin tɛ ko ɲuman ye ne bolo étranger bɛ na i ka dugu kɔnɔ de nin miniba sugu bɛ na dugu kɔnɔ de pour que dugu ka développer jamana ka développer mais n'a nana kɛ ka jamanadenw yɛrɛ tɔɲɔ ne bolo gouvernement kan k'a lajɛ vraiment ni mɔgɔ tɛ sariya bato dugudenw ka lafiya k'o lataa ɲɛfɛ vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ olu la quoi olu kana mɛn an senkɔrɔ yɛrɛ ne ka nin b'o de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye bon kuma cɛ la vraiment n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn bi na mɔgɔ bɛ an lamɛn yɔrɔ janw na aw sababu de don parce que gɛlɛya bɛ kɛ mɔgɔw kan an tɛ se k'a lase a seyɔrɔw la ni aw tɛ vraiment foli b'aw ye an tɛ se ka dan tɛ foli min na quoi parce que aw de ka an ka gɛlɛya aw de bɛna kɛ sababu ye k'a yira diɲɛ na an bɛ foli ba k'aw la wala an bɛ cɛkɔrɔbaw fo ka musow fo ani fɛn fɛn nana aw ka délégation na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà. Tɔgɔ ne jamu sa Lontanden Sankare Fadugu Feresante ɲɛmɔgɔ ye n ye dugutigi den ye fana degun min bɛ n kan bitigɛli k'an ta dugu kɔrɔ la an bɛ lafiya kɔnɔ ye lafiya façon bɛɛ jura bɛ n bolo filon jura bɛ n bolo ba jura bɛ n bolo an bɛ na fini kɔ baji la k'a ɲa an bɛ pɔmpu ji kɛ ka fini kɔ o si tun koya tɛ na dugu nin kɔnɔ ye bari depuis bitigɛli k'an ta kana na segin fatakulu nin kan degun kɛ ayi o tɛ fulati de wa mu kɛlɛ ne tɛ o bɛ an ka yan bi Fadugu musolu bi samato i bɛ fɛta ani ban ani tapi i bɛ taga sanu ko i bɛ na midi i bɛn so i bɛ yɛlɛ telefɔni ta i b'a dun i n'i den i bɛ lahiya sɔrɔ kɔ de bari sisan n'i ka dɔmali sɔrɔ karifa na mɔtɛ jura o banna an na furulu a bɛɛ minɛna bitigɛli k'a bɛɛ ta k'a na dilu bɛɛ ta hali tɛn dɔlu bɛ jusɔ ka sini yɛrɛ olu mi la wari sɔrɔ yɛrɛ la olu bɛ jusɔ ka sini bi kɛ Fadugu yan bi Fadugu musolu an bɛ degun n'a tɛ fɔlɔ tɛ fɔ kɛlɛ an bɔ la ni ala kan dɛmɛ ka bɔ degun nin kɔnɔ nka bɔ bitigɛli la ɲani nin kɔnɔ bitigɛli ka ɲani mɛ sigi Fadugu kan fo wa saya kɛ o ɲani o kɔni bɛ Fadugu yan o tɛ ban ne ye mamakɛ de ye dugu nin sigi n falu fatura n dɔgɔnin kɔrɔlelu bɛ yan ani n fandinu ani n dandimurɔkɔmandinu olu bɛɛ bɛ yan sigi ɲɔgɔnmalu bɛɛ bɛ yan an bɛ sɛgɛnni an bɛ ɲanini n'ala ka dɛmɛ ka bɔ sɛgɛn nin kɔnɔ o bɛ di an ɲɛ dɛ an b'alu jagi k'alu tanto a nafa bɛ a se a ma dɛ bari nafa dɔ fɛnɛ kɛlɛ ɲɛ i bɛ taga tapi lɔ i bɛ a ku i bɛ taga falen i b'a dun malo ni tiga la i bɛ najini san i bɛ safunɛ san denbatigi i bɛ fini ku cogo di n'olu ma nafa ɲa ɲɛ i kan bila ɲaji la bɔ la kɛ den b'i bolo dɔnbali t'i fɛ i tɛ safunɛ sɔrɔ k'i la fini ku i tɛ balu yɛrɛ sɔrɔ
ite juraye ite diye ibe kedi ibe sige ki bol fula la nyoko am bola la yambi na ko ne be alu dali khalu negen pour alu be son ka demake ka fadu gubo nokoto ka fadu gubo sege kono ambe sege men kono ambe tore ya men kono ya ambe de gum men yere kono ya falu be se khan dema kham bo kono no kara obe dia nyande ambalu fo wala khalu jeg ne to bayaya trawoli fadu boso nyemo ko am boso munum ya no chena ba kono na de gum be anka ambe to ko da mina bi de gum bade banka ka da mina fe kola kana se musala ani fadu ka ta se tintiba ande ya abuso we chena ba kono na chenlendo bi a chenlendo fo ka ke cheni dai mini yere ka produit effet obi jigi ba kono na bon ka faro ka dragi tigi munu be ba kono na no ba fambe la jelen chenlendo chinois dragi fana jigina ba kono ka ba fambe chen bo tayrotana segirotana ami jega mimila bi a jega yere kile journée tini ka kilo kilen soro bo bolo chugo tana bon an wonu kulola bitigoli ode ya mini a kerengerelendo yan duguna ni tokola angu kan deme aye deme nyefo dugutugu ka nyefu yana pour u kaseka andeme cena adoni biche anvila sansabana de kono ama nyefo isorola mal gouvernement ka laje chugo bela jelena an wonu bi an setanye dabalite anye ambi bolo chuga mina amiga ka ode nyini ambi bolo jimina jiko ni chena chuga tambolo hala ambi mini minga jila jiti saka mible ba jira fanji saka mible bon ambi bolo pompu mununa yamfana pompu nunu wargo de ba bela jelina ni ko bozo ka jisa oto ko no ko bo chena gela banka an woni di bolo fuela ni jigete bo jigete ka soro jiga ko chena mbulu mojo fu itambulo ble ka sababu yake ji cheni bo mini mbala birgol yere o bala bon sanuko na bora amba fo bitugol de afolo sabi shino nana kana fara ulukan bo ka fara an yero ka jamana dragi misanin tuguka ulu de nana kana ko embela jelen jamana nyamo kala je an woni bi welo buluma o ka an segarani deme jime ambi bolo chuka mina o ka an segarani oyi walma o kala je shino munum be bakona na o ka seka shino nunu ngenga bo bakona na ba mize ka segi a chuko korla chuka mina an ga siniya sigi koso befo bo fadugu koro fadugu wa anana madnani donc dugutigi ifsigi itogoni ijamfa yana ngani ngalu damna fo demu fa mori keta honde mu yan dugutigi ti folo ya maru ya manke folo de bawo de tugu manke me akunya be ndele bulu folo ne ndogolo awa sisam awlana dia tanye abunya tamma qalu qonton kasage qalu qonton sisan de gum memben kanjang ndawla dindingulu shaman tata me ki ber sigi mo ko sinte barala wo fula nyokota e ka bara men kenyen jang nin safo pompu woro wula e koshi wula nyokota e ka mishiro lonye o nyanta wono he ngafien ki ka fere ke ka barasi do shinya ko be ga mesangul bekeni be ga jiku gole ya bekeni ba kono la o meminno nimbe kan ki balangoma aba faka bon wotumana sisang ngo fuyen bari habi barashi koko o wori kashia iman shonka fello nyen iman fen barawoto bitigoli iman fuyi kenye folo mishiro pompu worula yolo kelede o kenketa a fula nyokota nkiyen konya onya na dindingulu bekeni ki ta barola membi pinki pang ite fuita ibe mo luta kan ko kanne kana ko bula barola ndele dunu ka baro folo jang ndele lu ka afolo na dindingulu jang tintiba fadugu madina ndim musala ndele lu ka baro folo mesani asita tono dulama e kan te wala dindingulu be ke ko feti na dindingulu ko santa bakele ibe barola kontaranti iman kontaraseto fo nani ngana imakasi fete do lo kontaraseto bari do abe maseto awa i kamen hadanu la sigi iman shunyali ke iman keleke iman fushi ko la sigi i mi ta o koni wo dagun wo ben kanjang
ko fo aluyen kasage ka fa aluyen nalu ken wande ma woto barasi ko abena jikuo be ga mesen ko kasiya jambari awa barasi tekeni foni ka jino ko yinumi be ga ngombe faka ka kasiya ko fa aluyen nalu ken ka ku boto ka dinya awa fula nyokota ngo fo ka sage ka fo na dindingolo ibebe tani baro tuna folo nunga tungu mo ko kasiya barsayi ko be bulay man kele ke man sunyali ke man fuike otumuna jabo men ke men bentefe barasi ko imangoke bon ika sise su iko barabari sise marakui afota bari aduma daile haten o iba ho kandoro o mandaile iko nyakana ko mbebe kela yero kilinete kibe yero bara ko faro ko bega keje faro la aho o hota nteluka sumano ke musala fe kaboto kataka betagali fanfe faro fe fendi beno kawolu be takama awa ki gande ma ngafi ki gande ma ko puru awa ka yiro de gase lewa se soto nyame awa haten imande gase le fuisi keje imande ma wolu la ikenga takama ka asabe bari imande mala o faraku o mambo bo idum ba fo kan kasage ka ho barante kela wotumana ntake membe mfe wole ke moti ala saga sago bona to kale keta ne sigiro benembe madnani yama ne wolola yanga moya bon anga ya barako ta fanfela la surtout ane bitugol che de gumba de bala parce que ni projet depuis irisiu sanu imbe kanginia bon anye exploration qui a enough papillon anye sanu ngini depuis tant de papillons wati ere la on n'était pas en bonne condition parce que wati amisara watani duru watani shegi bon agno de gumbekia bon construire exploration bané bon ira la ka foko mini benasigi anga zone kono bon yani mini gasigi donc mini bitugol nale anu sigira ga ben hake doga parce que ira lula ka fo on be zone mina on mankala et puis métier tana donc ko ube demsenu ta ku do barala ou ba former en même temps qu'en cadre donc an bitugolio akoro signé et puis recrutement ta fanfela la en ben afendo quoi il faut le main d'œuvre non qualifié donc on a droit à 60% ça que recrutement 60% des 10 communautés bon au début akumbega la boto parce que wati la tali damine ou tali uke asirafe mais construction c'est le abayoroma donc on a essayé que communauté retirer kabo bara ere kono carrément parce que construction banto commune bena datige donc en donto sanbo ere faji kono donc on a essayé ka mo transférer minu kanga to minu kono yo lu transférer bon anga dem seni minu be yo be transférer kana fa dugu kurala parce que dugu kura yele malila donc on anga dem seni bela bo minu kono kata yende bon dugu kura construction bana dron olu be jora kana so donc dépôt lu jora fobi anya sen donc ambolodo antega nga solution sorala bon tali min fana dilemma ma ko mendevur non qualifié donc no offre fana bora wati o wati ou ba essayer ka ke qualifié parce que na fora ko manevuru bara ega o offre di mogo maka klaki joko atigi ga se ka seben ka kala bon okene amase ko ron nu famu bon anu yo kelew ke ka mais nyate ga sorasi la bon et puis mogo chaman de be dugo konnana village environnement nous tintiba fadugo musala madnani ube baga do ma sanki la jo facilement ube klaki to do lisinoir la parce que ubanga ele mo do bla ku yere tula a yere ta do gena kumina bo amu ngininga karsa dun jora kunjumana o te fen fanye et puis ni offre were nana nyo mo kelendi ube klako bo lisila nous ma foko e kelekelae wa foko be ka jama révolté donc au de gumba de banka bon dugu keninga bonogola la au moins de men fo chama folo we de men min kanye namse ka fo alhamdulillah o jiko ta fanfelai parce que jiko kene we pompu wolom la men si comme dugutiki a fo chokomi voilà donc o pompu woro o pompu de bien dugu nyetkala bon docteur so membe bitugol mojo c'est comme de be fadugo bon angen tado o sescom ko la we contribution min kala
mais u ma dɔ wɛrɛ k'an ye yan bon hali an ka nin sira in ka bɔ yan ka taa Tintiba an ye grève de kɛ pour que sira in ka dilan sinon o y'a yira an na k'u tɛ se ka sira dilan bon anw y'a ɲini u fɛ dans le cadre de partenariat u k'a lajɛ k'an ka sira labɛn parce que samiya fɛ n'i tun bɔra k'i bɛ taa Fadugu Tintiba c'était un problème donc u ye dɛmɛ filanan min kɛ nin kɛ fo n'a kɛra o ye bon jɛgɛ dilanyɔrɔ ni sɛ marayɔrɔ olu ma ban fɔlɔ mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ o kan voilà bon jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ de b'an sɛgɛn surtout autorité minnu b'an kunna yan parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne gɛnnen de don ne yɛrɛ m'a dɔn bitigɔli de y'anw licencié bon a kɛra janvier passé an ye grève kɛ bon grève in fana kɛra hukumu min kɔnɔ an ka laɲini sariyaw de don parce que u y'an ka denmisɛnninw bila ko covid nana bon denmisɛnnin caman jɔra bon u ka covid daminɛ na u ko 3 mois mais an y'a ye a kuntagala janyara donc an k'u ma sisan n'a fɔra i ka taa dutigi datugu kan kɔnɔ kalo 3 i tɛ se i ka denbaya la walimusow b'a la vraiment ko degun b'a la donc sisan ni da tɛ se ka labila u k'a lajɛ an ka mɔgɔ minnu sigilen don u k'u wele dɔw ka se ka taa baara kɛ parce que o caman de fana bɛ yan du jɔsen de y'olu ye an ka jura baara yɔrɔ minnu bɛ yan bitigɔli y'a bɛɛ minɛ an na an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ minnu n'an bɛ fɛn sɔrɔ a la bitigɔli y'a bɛɛ minɛ a bɛɛ bɛ nogo zone kɔnɔ donc an bɛ ka dɔɔni dɔɔni ɲini yɔrɔ min o de ye bitigɔli baara in ye projet ko in bon n'u nan'o fana bɛɛ bila ka na so bon vraiment degunba de b'an kan an y'o laɲini de k'u fɛ donc an n'u ma ɲɔgɔn faamu o de la an taara sira daw ɲa donc ko en tant que an ka laɲiniw ma sabati donc an tɛ baara wuli bon o grève de kɔnɔna la sa u ye anw tɔgɔ ta ko anw de ye jama révolté k'a bila olu la parce que k'anw bɛ baara la olu bolo donc k'anw man kan ka fara dugumɔgɔw kan k'olu kɛlɛ bon mais an ka autorité minnu bɛ kɛɲɛba ye an taara an ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu yɛrɛ faral'u kan parce que olu yɛrɛ y'a yira an na n'i bɛ baara la mɔgɔw bolo n'a ka baara taabolo m'i diya k'i k'a ka baara bila i ka taa i ka so donc o de ka ɲi i ka taa baga mɔgɔw ma k'u kɛlɛ parce que u y'an accusé fɛn minnu na ko an ye tasuma dɔn k'u ka pano jeni bon tasuma nana k'an yɛrɛ sɔrɔ da la an tɛ tasuma bɔ fan dɔn an yɛrɛ t'a dɔn a wulila cogo min mais on a été accusé de ça ko tasuma nana k'u ka pano jeni bon pano in yɛrɛ da kelen t'a la u ko fɔlɔ ko 24 000 pano u ko 30 000 pano an kɔni an yɛrɛ ye pano min jenina an yɛrɛ m'a ye an ɲɛ la parce que yanni ka mɔgɔ accusé fɛn na i b'a yira a la de fɔlɔ karisa n ka nin tɛ ɲɛ n'a filɛ anw ma pano ye pano bɛ yɔrɔ min an yɛrɛ t'a dɔn an accusé o de la donc u y'an cɛ ka taa inspection de travail la Kayi après an nalen u nana lettre de licenciement d'an ma donc k'u n'anw tɛ se ka baara kɛ parce que k'an tɛ sɔnna k'u ka sariyaw labato ne yɛrɛ gɛnkun y'o de ye mais n t'a dɔn n yɛrɛ ye min kɛ bon ne kɔni bɛ se ka weleweleda min kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye vraiment n'u m'a lajɛ k'u kɔfɛla an na an sɛgɛnna parce que anw bɛ yan u bɛ k'anw traité comme i n'a fɔ an tɛ fɛn kalama bon bitigɔli kelen bɛ k'a sago de k'anw kan yan ni min ka d'u ye don min u b'o de kɛ sariya tɛ yen foyi foyi t'u bolo yan min ka d'u ye dɔrɔn o de bɛ boli an kan vraiment ni ɲɛmɔgɔw sera k'u kɔfɛla an na o kɔni o bɛ diya n ye kosɛbɛ welewelekan min kɔni bɛ ne bolo k'a da kuma in kan o y'o de ye voilà merci beaucoup. Duga Kante ne sigiyɔrɔ man nande degun min b'an kan yan komi ko kamalen bɔra ka kuma min fɔ sisan o degun de b'an kan yan wagati bɛ u bɛ n'a kan kili dugutigi la an bɛ segin ka kuma kɛ jiko problème o bɛ segin na yan jiko problème la parce que i ka pompe san ye vraiment o di ata ɲɛ itigoli a bɛ dɔw la mais pompe in a tɛ n'a ka dugu arranger dugu ka bon pompe bɛ sen ni kɔkɔ ni yan fɛ mais ni pompe tɛ ɲa ta wagati min karo 2 karo 3 pompe tɛ labɛn mɔgɔ t'an bolo k'a labɛn an bɛ taa an na denmisɛnninw bɛ bɔ yan ka tagisi ta ka taga ji ta fo Fadugu robinet la i k'a lɔn solution t'o la ani an na denmisɛnninw la taali ko vraiment o bɛ jouer n'an kan i bɛ taga lu kɔnɔ sa ye mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 o bɛ lu kɔnɔ a bɛɛ bɛ segin n'a ta baara la laɲini dun bɛ sabati kan dun ka kɔni min b'an fɛ k'an kɔfɛ karo o karo semaine o semaine u bɛ na ka laɲini ɲini an fɛ an bɛ sage ni kuma kelen ma an tɛ ɲalon n'a ma vraiment o ko kelen b'an sɛgɛn ye wali kɛmu fɔli min bɛ ne fɛ k'a f'alu ye o mɔli tɛ alo n'a diya ta ɲɛ. Merci. An balimaw an bɛ aw fo halisa dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye an bɛ tagama la an nana Keyeba yɛrɛ mara la Keyeba
ni ale Mali dugu yɔrɔ dɔ ye an nana Kɛɲɛba kɔnɔ an ka nalu kɔnɔna la an wulila ka don duguw kɔnɔna la an nana village kɔnɔ an nana ale tɔgɔ ko Musala donc a yɛrɛ ɲɛ b'an na an bɛ Musala dugutigila de da la tantɔ komi a b'a kalama cogoya min na a fɔra ko jamana in kɔnɔ ko fɛn min ye Mali sanu ye ko wari caman o de bɛ sɔrɔ sanu in na wa miniba caman fɛnɛ bɛ yen o de bɛ nin dugu ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔnaw la donc an nana ka na dugudenw ka na u baro ka n'u ka lahalaw lajɛ gɛlɛya minnu bɛ u kan n'o y'a sɔrɔ mini minnu bɛ yan nɔ ni a bɛ ka nafa dɔ se u ma parce que sanu min bɛ bɔ yan dugukolo jukɔrɔ yan dugudenw de ta don wa Mali jamana de ta don donc n'a a bɛ bɔ a kan ka jamanadenw de nafa a kan ka dugutigilakaw de nafa a kan ka dugudenw a kan ka se k'olu de nafa ka na lajɛ n'o y'a sɔrɔ o wariba min bɛ bɔ yan dugu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ a nɔ dɔw bɛ yen nɔ donc an tɛna kuma in caya an bɛna gɛrɛ dugutigiw la ani dugudenw n'olu ye mun fɔ aw yɛrɛ bɛ ko seereya ye mais a bɛ video in a bɛ a partager kosɛbɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ. ani kɛ n tɛ tɔgɔ kɛ kɔrɔ danfaga Musala n tɛ mɔ a ko dugutigiw dɔgɔlen mun tɛ ten comme a bugu da la n bɛ a nɔ kɔnɔ liŋɔ la gɛlɛya min bɛ jan gɛlɛya din tɛ jan parce que na di ni olu hele bulali tɛ baaro sɔtɔli i ka faamuya procès nafa mu le dindiŋo ka baaro sɔtɔ n'o man baaro sɔtɔ nafa juman b'a la dugodiŋo ye bon wo kono n'alu kan dema ka baran soto na dindiŋolu ya nafa modeti musu ni ka marindi abe jam bi pluk bara sinte tali kono to filmen benna o kemmo woti ala sago alu sago ntela ko mo mansia memo mo leti silale be jang porose ka silale daraja silate jande ala sago isago nkoni be fulante into to mesila tala aba jandugu to Musala façon bu keita abo Musala de membe ambulu ka nyasi nyana moguma dugutiye chama fala men doni ne be ko fe ameno ndafa oye projet menu ba en faire projet la nyini chama mu anuche tango te basro kelen ou bien fla wala sabatira shegi shi mankala serun dugutigi ya ira ka boyan ka taga Madina asira man ka sira da projet donin kala lanta ayo o kesra bableni ato amod la ngabore pour la kasima nandi kuma abisaka ke au kanga sigina sigire fe au baya nyala sira mandila we kelenya ana dimeseni umenu bea dimeseni mo tango mo ta ibasro mo so de barala mo wolo wula ute barala sabana menu barala wolu bori fenku gela de gumbuka ka boya ngata barkero la kilo shegin kilo tani fla kangobo mo bori fente ana menu tara wolu be taga wolu de brata were de were la bori fenna dugu fana sara mo bisabani mo tane tara la mo muga wolu man bara soro o digumbabe anaya musalaya baran kolala bitigoli ye docteur Soukena Soudjo mais bara imamba ya damine bara ni mamba kholo bara kra Soudjora mais femman ka kono folo bara ke fuy man kala folo sokoni jora o be degunde ambolo samia fila kasi yamba na teba yangu kuteba khabo yanga shi docteur Soula kilo tani duru kilo mo ni la mo banara foni buri fenne du yakata naye o docteur Soula ambolo yang abisa ken so butaka no sama me wote mo ta fo mbe en folo o degun sabanaye ana la ngini ko ne munya dugutela la ngini munya ana dimesenu ka ta barala mo me barani nakano bala anga barani soro adi amuso akego na ndenge be menna dugutela la ngini mula be ka dum barala me anta ka bara soro sanu nafa e amanta ko nafa soro ambisa sanu nafa soro sanu ko nafa ko ni anda toro amma kude ko me anamo ko bara soro sino sanu nafa foi pour te sera oma sanu bo boli ta bolora ala sago sago u tera anamo taro yerede anamo ni atani mo keme na fara ko talibe ibasro mo kele mo flawo de betana dugula mo kele mo keme ni yota mo kele tali mo kele ngata musala tali mo fla ngata musala est-ce que wetali wole de gumbe anye wuli ka jom menke dantala amanyana bo
commandant b'a kalama maire b'a kalama an mana dugutigi dugu naani dugutigiw b'a kalama. Mais entreprise jumɛn bɛ yan entreprise jumɛn bɛ yan mun b'a sanu junu entreprise jumɛn b'aw ka yɔrɔ fɛ. Bitigol bitigol o de don bon ne kɔni la premier bɛ nagla ta la degun min b'an kan o y'o le sira t'an bolo dɔgɔtɔrɔso t'an bolo an na mɔgɔw tɛ ka taa baara la o degunba saba bɛ yan kan kosɛbɛ bitigol côté la. Ne tɔgɔ Julaba Sakiliba Musala. Yalima aw fɛ yan nɔ aw den gɛlɛya de b'u kan. Gɛlɛya bɛ b'an kan yan n'a fɔ porosɛ baara la a ma foyi k'a ɲɛ yan a ma nakɔ di an ma a ma jɛgɛ mara yɔrɔ di an ma a ma baara foyi di an ma an denw bɛ porosɛ la mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲani porosɛ ma u t'a k'a sɔrɔ bon baara foyi di an ma depuis porosɛ nana fo bi man de ma foyi k'a ɲɛ gɛlɛya bɛ n kan ni n den jangaru la fo ni tagari tigɛ Fadugu Manandi samiya fɛ o gɛlɛya bɛ n kan sila tɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ baara foyi t'an bolo fo sanu baara musokɔrɔbalu tɛ se ka sanu baara kɛ o le kɛ gɛlɛya bɛ n kan yan an kɔni gɛlɛya bɛ n kan yɛrɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ n kan an tɛ ka nɔgɔya foyi sɔrɔ porosɛ nin na. An cɛ ne tɔgɔ Fakari Jawara ka bɔ Musala. I ye sifinnaka ye yalima aw fɛ yan Musala gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn. Gɛlɛya bɛ n kan jan kosɛbɛ gɛlɛya mun bɛ yan taali kɛcogo man ɲi ndɛlɛlu bɛ taali jan communauté pour communauté mais fɛtɛ mɔgɔ kelen bɛ taa n'i t'a da fana n'i tagada dɔrɔn i b'i bula ka na bon n'i t'a da i t'i bula position ɲuman la an ye gɛrɛw kɛ ka dɛsɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i filɛ ka silakuw mɛn fɔ i ka n na dugu bɛɛ janfa ɲɔgɔn na Fadugu Madina silaw tun bɛ ni ɲɔgɔn tɛ 20 km i bɛ dun Fadugu mais bi nin Fadugu tɛ a bɛ taga fo 20 km i bɛ munumunu o ye gɛlɛya dɔ ye ka fɛn bɛɛ dɔ fɔ yen an dɛsɛra i bɛ gɛlɛya fɛn foli a bɛɛ bɛ yan parce que hali ni ka matériel san k'a di ma a tɛ kɛ matériel ɲalama ye mais a bɛ fɔ k'u ye nin kɛ mais ce n'est pas important hali ɲina n fɛlɛtɛ n ka Fadugu tracteur le ta ka na ka baara kɛ mais o dɛsɛra baarakɛyɔrɔ bɛ n bolo n tɛ se ka baara kɛ an ye dɛmɛ ɲini u fɛ an dɛsɛra taali dɔrɔn tɛ dɛ bitigol fɛ mais u tɛ sɔn n'i y'a fɔ u b'a fɔ ko an b'a lajɛ mais a tɛ ɲalabɔ gɛlɛya mun bɛ yan a ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban a ka ca musow ye nakɔ u ye ne ci ko ka u dɛmɛ nakɔ ko la ne ye ci fɔ foyi ma ɲalabɔ u yɛrɛ bɛ n'u bɛ se ka jaabiya kɛ komi an bɛ yan u bɛna fɛn dɔ le fɔ bɛnɲɔgɔnya ta an ni bitigol tɛ kosɛbɛ ala sago aw bonya b'a la sirako mun filɛ sirako gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ ka bɔ yan ka taga Madina yɔrɔ fitinin de dilannen don a la i tagatɔ la i b'a lajɛ olu b'a la ka sanu mun ta bɛɛ b'a d'a lɔ sanu in fana an garijɛgɛ bɛ sanu in na koyi mais u b'a la ka anw jɛ sanu in na mais ala bɛ kiiri tigɛ ne kɔni ne bɛ dan ye ala sago aw bonya b'a la. Wa an cɛ ne tɔgɔ ko Kalifa Keyita ne bɔ Musala ne sigilen bɛ Musala. Yalima aw fɛ yan baarako a bɛ cogo di? Bon an fɛ yan a baarako an m'a nafa sɔrɔ fɔlɔ parce que denmisɛnnin mun bɛ dugu kɔnɔ yan ta an yɛrɛ bɛ tile dama baara de la projet b'an fɛ yan san ɲinan bɛ ka san 7 fo 8 san u bɛ tali la mais tali yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ Musala yan a daminɛ salon yɛrɛ an kɔrɔ salon bon an ka mɔgɔ minnu fɛnɛ b'a la u si tɛ place ɲalama la a bɛɛ manœuvre intellectuels bɛ yan u mago t'o la u bɛ na ni offre minnu ye
biro bara qualité wolo an to dɔn mais an place ba bɛ an y'a f'u ye n k'u ka an ta u b'an former yen an bɛ se k'an ka baara kɛ cogo min an ka nafa sɔrɔ dugu fɛnɛ ka nafa sɔrɔ n fɛnɛ ka laɲini y'o de mais woni sisan cɛ ça ne va pas foyi de tɛ ka ɲɛnabɔ u bɛ n'a ka nɛgɛya don o don réunion chaque mois u bɛ n'a réunion provoquer dugumɔgɔw fɛ yan mais foyi de tɛ ka ɲɛnabɔ an kɔni komi aw sera ka aw sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan vraiment an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn ni dimi bɛ se ka bɔ anw na nin ko la an kɔni jigi b'aw dɔrɔn de kan bon bitigɔlu ye fɛn mun kɛ musala yan ne yɛrɛ mun ye mun kɛra ɲana n bɛ yan don o don n bɛ machine kelen ani dɔgɔtɔrɔso u y'o jɔ mais o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ n b'a fɔ so de don parce que dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ n'a sɔrɔ kɛnɛya lasabatilen bɛ mais fura yɛrɛ tɛ kuma bɛ dɔgɔtɔrɔ ma foyi tɛ yen. D'accord. E bɛ se ka welekan jumɛn da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye? Ne bɛ se ka welekan mun da jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ Mali man ɲi mais an yɛrɛ de bannen don an yɛrɛ la sinon tubabu tɛ se ka bɔ a ka fɛ ka na ka b'a sago k'an fɛ yan u kana fɛn k'an ye sa mais an ka baara kɛ u k'an sara an ka se k'an ka du balo k'an ka denbayaw balo ka dugu nafa an ka laɲini o de n'aw b'a kɛ to. Thank you.